Guys, tara i-blend natin to. Ito ang ating i-blend. Ayan o. Blender natin yan guys. May luyang dilaw. Meron siyang, ayan, kasama ng balat guys o. Pakwan. Meron tayong carrots. Tapos meron tayong cucumber na puti yan. So ang wala lang dyan ay ang ating mansanas guys. Ayan guys o. So i-blender natin yan. Ayan. Dito natin ilalagay yan guys. Ayan. So, naglagay din tayo dyan ng calamansi juice, guys. Ayan. Blender natin yan. So, ayan, guys, oh. So, ang binili natin pakwan, guys, ay yung medyo hilaw pa. Ayan, guys, oh. Yan, di ba? Yan, guys. Tapos, meron tayong, ayan, bell pepper, guys. Yan. Yan, guys. Thank you for watching. Bili-bili na natin to.